Berikut hasil kualifikasi Q2 Junior GP 2025 seri Portugal di sirkuit Estoril, Sabtu, 3 Mei 2025. Veda Ega Pratama menempati posisi ke-10. Veda Ega Pratama jadi satu-satunya pembalap Indonesia yang berpartisipasi di Junior GP 2025. Pembalap Astra Honda Racing Team ini tampil apik pada debutnya. Veda Ega Pratama sempat membuat kejutan di hari pertama dengan menembus posisi 3 besar di sesi FP2. Catatan waktu terbaiknya saat itu adalah 1 menit 43,656 detik. Ia terpaut 0,605 detik dari Brian Uriarte, pembalap yang mencatatkan waktu tercepat di FP2 dengan 1 menit 43,051 detik. Kemudian catatan waktu Veda Ega sempat melorot di sesi praktik yang digelar pada hari ini, yakni 2 menit 1,592 detik. Beruntung, pembalap 16 tahun itu bisa memperbaiki catatan waktunya di sesi kualifikasi Q2 dengan 1 menit 44,373 detik. Ia terpaut 1,012 detik dari pembalap Finlandia, Rico Salmela, yang tercepat dengan 1 menit 43,337 detik. Posisi kedua ditempati oleh pembalap Spanyol, Brian Uriarte, disusul pembalap Malaysia, Hakim Danish, di posisi ketiga. Keduanya merupakan pembalap yang bersaing dengan Veda Ega di ajang balap Red Bull Rookies Cup 2025. Memang jadi hal yang lazim para pembalap muda mengikuti beberapa ajang balap dalam satu musim. Sementara itu, dua pembalap muda berbakat Indonesia, Veda Ega Pratama dan Muhammad Kiandra Ramadipa, siap melesat kencang untuk meraih prestasi gemilang pada awal musim 2025 dalam rangkaian balapan di benua Eropa. Veda Ega akan berlaga di Junior GP bersama Junior Talent Team, didukung Astra Honda Racing Team, AHRT. Sementara itu, Ramadipa menjalani debutnya di kelas European Talent Cup, ETC, bersama Honda Asia Dream Junior Team. Kedua pembalap tersebut bertekad untuk bisa meraih hasil terbaik pada seri perdana yang digelar di sirkuit legendaris Portugal, yaitu sirkuit Autódromo do Estoril pada akhir pekan ini, 3-4 Mei 2025. Tahun ini, Junior GP yang dikenal sebagai jenjang balap sebelum gelaran MotoGP menjadi spesial bagi Indonesia. Veda Ega memulai debutnya pada kejuaraan dunia untuk kategori junior ini. Pembalap muda asal Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut siap bertarung dengan pembalap mancanegara. Veda juga menjadi satu-satunya pembalap asal Indonesia dan membawa bekal yang kuat dari berbagai prestasi balap yang diraih sebelumnya. Satu di antaranya adalah pada kejuaraan Red Bull MotoGP Rookies Cup tahun lalu yang juga digelar di benua Eropa. Saat itu, dia berhasil mengoleksi 112 poin dan finish di posisi ke-8 klasemen akhir dengan meraih satu podium. Tak hanya itu, Veda juga menunjukkan kemampuan adaptasi luar biasa di Asia Road Racing Championship, ARRC, tahun lalu di kelas Super Sports 600cc. Dia berhasil meraih 3 podium dan peringkat ke-6 di klasemen akhir pembalap. Di Junior GP World Championship Seri Estoril, Veda Ega Pratama akan memacu Honda NSF 250W pada balapan yang berlangsung dalam 16 lap tersebut. Ini adalah momen yang saya tunggu-tunggu. Saya sangat senang dapat memulai balapan Junior GP di Estoril, kata Veda Ega. Hasil tes pramusim saya tercatat positif, dan saya punya motivasi besar untuk memberikan yang terbaik sepanjang akhir pekan ini. Saya tidak sabar untuk dapat menunjukkan kemampuan kompetitif di awal musim ini, sambungnya. Sementara itu, Kiandra Ramadipa bersiap tampil di European Talent Cup, ETC, dengan Honda NSF 250R yang sebelumnya telah ditunggangi dalam persaingan Asia Talent Cup 2024. Ramadipa mengakhiri musim tersebut dengan 2 kemenangan dan 1 podium tambahan, mengamankan posisi keempat klasemen akhir. Di ajang ARRC kelas Asia Production 250, Ramadipa juga tampil konsisten dengan 3 kemenangan dan sekali posisi kedua, hingga menutup musim di posisi ketiga klasemen. Kecepatan makin tinggi yang ditunjukkan pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, di Red Bull Rookies Cup 2025 telah mencuri perhatian sosok senior di paddock MotoGP. Veda Ega Pratama telah mencuri perhatian sejak berhasil finish di posisi podium pada balapan Asia Talent Cup 2022 di Lusail setelah melakukan penyelamatan ala Marc Marquez. Padahal saat itu usia Veda masih 13 tahun. Marco Morelli, he's featuring in this already as well. Yeah, he had
3.3-second lead come down. No, that's right, and it's From 5th on the grid. and Hakim Danish is back up into See here, but the important thing watching these guys, Eddie O'Shea out front of this chasing of Guillaume Plong in the background, making moves on Leo Ramersdorf that you need, but following other riders, having that reference in front of you. Choose rider down and out, unfortunately, but Lucas Brown seemingly rejoining then stuff. And a few of the riders I was speaking to yesterday after free practice too, I was asking about this. That's the 29 of Lucas Brown. He's got it going, but he's looking super smooth at the moment, isn't he? And behind him, what a battle we've got. It's any place than that, but he's made some up already. And it's Beñat Fernandez into second then from Rueda. It's actually a 1:28.5, showing the difference in unfortunately, and Lucas Brown. And Brian Uriarte has... Mailer now moves into second place. There's the slightly smaller. Some beautiful, spectacular views. We've got number 29 and number 4 seconds. And fastest lap of the race. You can see that through the red. On board bird's eye view here in towards the first lap. We do. Of course, if they do muck each other around, it's just playing into the hands of Rueda. But apart from that, the leaders look all safely through. I think Hakim and try and pass him through the next corner, I think. Yeah, she's into the first lap though. Brian goes for the lead, and then we have Danish. Even though he's not actually leading that group now, still instructing other riders to stay behind him. But slotting in behind him is Brian Uriarte. Yeah, it's all time in the first 1 or 2 laps, so it's going to be interesting to see how what effect. And the lights go out of the way they go. Everybody seems to get rolling. Well, the circuit is also so abrasive, it's going to destroy the tyres very. Yes, and Danish in second place. Can he close? Just thinking about actually something that the bird's eye view then. Yeah, and that's an issue here at the Saxon Ring. You've got to keep off in the background then, just wide, cutting the chicane. They've got a train of riders, but that's another fastest lap from Rueda. And, we get penalty. So if he can, Brian Uriarte will try very, very hard to into qualifying. Keep an eye on Max Quiles as well, because he was 5th in free practice. He knows he can do the lap time here. He knows that perhaps the only other third place. Yeah, worth noticing the free practice times, though, is time around. Okay, so I'm sure Brian will be mucking each other up. That's unavoidable. So it's still Eddie O'Shea. But he got a pretty good start actually from 7th place. Saw him move quickly up to passing opportunities. There's so much one corner running. Second place already. He's back in second. There is the 95 of Pack. As they work together to chase down Rueda, otherwise they're not letting that. That puts him back into the top 10. Not a good start from Leo then. He's in the right lines, the right braking points, where to carry your speed. That has been super key. Brian Uriarte's got the jump, but will he manage to keep it? You got the 24. A slipstream effect round here. Well, quite a few of them saying there's not actually a real slipstream effect. Again, that's the number 40 of Gabriel Trissini. Yeah, the San Marinese. O'Shea's got back up into second place ahead of the Finn. Absolutely brilliant. Incredible stuff. To Carter Thompson in third. And there is additions that we've got here this afternoon. And he's looking super. We don't want to curse all in the march on everybody. Hakim Danish is back into 4th place. I think he lost more. Finn, a 1:29.7. Pretty fast time that, but his pole position time. 40, who crashed out then. So we had Tassini crashing out on graphic onto top of Rueda's name there on the timing tower as Rico Sal. We need to see though what's actually happening out the front though. We're not sure, but it's who's extending his advantage very nicely now to 2.6. He lost about 6 places, didn't he? Must going have into done, the left-hander there. As we're going. It's always the same, isn't it, Matt? No one wants to take any notice of that. But goodness gracious me, he's gone. Oh, we got riders down in the background. PT Astra Honda Motor, AHM, memanfaatkan ajang pesta balap tahunan Honda Dream Cup atau HDC untuk mencari bibit pembalap muda Indonesia untuk dibina menjadi pembalap profesional. Manajer motorsport PT AHM Johannes Laki mengatakan Honda selalu memanfaatkan HDC untuk mencari pembalap-pembalap muda yang memiliki potensi untuk bertarung tidak saja di ajang nasional tetapi juga internasional. Jadi ini adalah wadah, jadi semacam panggung untuk mereka mengaktualisasikan diri. Kami juga nanti bisa melihat, kalau mereka punya potensi mereka bisa bergabung ke tim satelit atau ke Astra Honda Racing School. Terang Laki di sela-sela perhelatan HDC Medan 2025 yang berlangsung di sirkuit Pancing, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu, 18 Mei 2025. Astra Honda Racing School atau AHRS merupakan program pembinaan pembalap muda Honda. Lewat program ini, para pembalap belia akan dididik agar menjadi pembalap profesional yang berlaga hingga ke ajang internasional. Laki melanjutkan ketika para pembalap muda ini sudah bergabung di tim satelit atau AHRS maka Honda akan terus memantau potensi mereka.
Ketika mereka di HRS atau tim satelit, kami akan terus memonitor. Kalau potensinya cukup, kita akan bawa lagi ke level yang lebih tinggi seperti Thailand Talent Cup, Asia Talent Cup, terang laki. Ia mencontohkan pembalap Moto2 Mario Suryo Aji yang juga lulusan HRS dan pernah menjuarai ajang HDC. Demikian juga pembalap Astra Honda Racing Team Veda Ega Pratama, yang kini sedang berlaga di Junior GP, yang merintis dari HDC 2018. Mereka semua perjenjangannya seperti itu.